बड़गड़े बड़ गणेश आउ ये गणेश पूजा करुँच बरगड़ पूजा कमिटी महोत्सव 61 फुट उच्चतार गणेश एवं रूपार मूषिक भानु रूपा पाद एवं 61 केजी लड्डू शोभा पाइब एथर गणेश पूजा बड़गड़े यार पूजा कमिटी मैंने आज करते एक सांबादिक सम्मेलन संपादक संग्राम कथा देते एठारे विभिन्न प्रकार दौड़ी खेल एवं मीना बजार पड़ा सहित सीसी कैमेरा लगी सुविधा जो मैंने भक्त मैंने आसवे से बहुत सुविधा कर आसन शुणा कौन कहते कमिटीर सदस्य मैंने सबुठ बड़ मूर्ति देखिए 61 मूर्ति देखा पाइबे और ता सहित साढ़े 4 फुट गोटे मूषिक मान देखिए रूपार देखा पाइबे और ता सहित गोटे 61 केजी लड्डू देखा पाइबे और ता सहित आम 6 दिन धरी रंगार कार्यक्रम ओडिशार नामिदामी कलाकार लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सर आउ गोटे जिन आप कहते हैं कंपिटिशन किए केते बड़ कर तेणु आम प्रथम 2018 बड़ बड़ प्राइज आम ही गणमूर्तिर आयोजन कर धीरे धीरे प्रति वर्ष बढ़ी 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 सारा भुवनेश्वर देखते जटणी की बुझे गणेश पूजा हुए आप भुवनेश्वर को आस देखिए सदस्य स्वेच्छासेवी एवं आम ट्राफिक एसीपी और बड़ बड़ आईएएस एथर बड़गड़े बड़ गणेश जहाँ आमर बड़गड़ गणेश पूजा कमिटी आज आप जो निरा गोटे पदक्षेप नहीं कौन कहे निहाती भल कथाटी पचारे बरगड़ ग्राम नाम अनुजाई एथरक आम बड़ गणेश तैयारी करूँ कारण आम 2018 बड़ गणेश ट्रेंड चली आसी जहाँ आम मैंने सौभाग्य लाभ करूँ आमको देखा देखिए एथर भुवनेश्वर बहुत जगह बड़ गणेश हो माने बम्बे जो टाइप बड़ गणेश चारिड़े होता एथर भुवनेश्वर तेणु एथर प्रथम थर पर आम 61 फुटर गणेश मूर्ति तैयारी करूँ सहित मुख्य आकर्षण हूँ 2टी रूपा पाद ता सहित रूपार मूषा आ सांस्कृतिक कार्यक्रम सब अच्छी आमर 7 दिन धरी सांस्कृतिक कार्यक्रम चलो सहित ओडिया नामी दामी कलाकार मैंने आसवे जमी हिमान सागर अंतरा चक्रवर्ती कुलदीप पट्टनायक सुज्ञानी महापात्र विभिन्न बड़ बड़ आर्टिस्ट मैंने आसिक 2 ରୁ 27 तारीख 2 तारीख दिन आम प्रोग्राम चलो सहित 1 तारीख दिन आम 10,000 लोक प्रसाद सेवन अच्छे शांति शुक्ला कौन सब कमी निश्चित शांति शुक्ला मेन कारण भक्त मैंने जो आसवे जब से ठीक समय पार्किंग न करेंगे तब आसवा कष्ट तेणु आम पुलिस भाई संगे कथबार्ता चली 3टी पार्किंग स्थल आम चिन्हट करूँ कैमेरा आरेंजमेंट करूँ पार्किंग सिक्यूरीटी व्यवस्था करूँ आमर क्लब्र 100 पिला ओनली खाली पार्किंग सिक्यूरीटी व्यवस्था रे सहित दिव्यांगों व्हील चेयर आ बैटेरी चालित गाड़ी प्रस्तुत रखी धन्यवाद आप चेष्टा करूँ जो मैंने आसपारे देखा लाइव किसी देखिए आम एथर कथा बस बस अरेंजमेंट करमती कौन प्रकार किसी असुविधा हेनी प्रथम सुरक्षा भक्त मैंने निश्चित मन को आसिक देखिए सेकेंडली आमर 2 तारीख 27 तारीख आरंभ 2 तारीख हूँ शेष हम प्रत्येक राति में आम मेलोडी संध्या रखीचु फास्ट रखी हिमान सागर बड़ ग्रामवासी ये अंचल से सिक्यूरीटी अरेंजमेंट करूँ कैमेरा रखीचु कौन प्रकार किसी असुविधा निश्चित भल कथा कहे एथरक आम भावुँ क्या आठरक टे से मैप आम कर एथरक निश्चित आम आगुआ आपको देदेव बोली भावुँ कि गोटे पार्किंग करमी गाड़ी पूर्व वर्ष आम गोटे ठाकुर एक रूपार पाद करूँ गोटे पाद जहाँकि आम समस्त शुणा पाइले ठाकुर गोटे पाद आम हुए से आउ गोटे रूपार पाद आम लोक मैंने कहले
କହିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପା ପାଦ କରିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମୂଷିକ ବାହନ ଆପଣ ରୂପାର ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ 6 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ 2018ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 21 ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 2018ରୁ ଆଜି 2025ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏ ବର୍ଷ 61 ଫୁଟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆର ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଟଣୀକି ଛାଡ଼ିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ପ୍ରତି ବଳିକନ୍ଦିରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବେ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି 61 ଫୁଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ବଡ଼ଗଡ଼ ମାଟିରୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ ଆରମ୍ଭ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କଟକ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣେଶ କରି ସେମାନେ ମହୋତ୍ସବକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସିଲେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହୋଇ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି। କ୍ରାଇଷ୍ଟର ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ତରଫରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ କରି ଯାହା ହେଉ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2018ରେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ବମ୍ବେର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଭଳିଆ ବଡ଼ ଗଣେଶ କରିବୁ, କାରଣ ବଡ଼ ନାମ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଗଣେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହାରିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା 18 ମସିହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ଷ 61 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଯାହା ଆମକୁ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ସବୁ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଠି ବଡ଼ ଗଣେଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଏଥର 61 ଫୁଟର ଗଣେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେଇ ଆକାରର 61 କେଜିର ଲଡ଼ୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 2ଟି ରୂପା ପାଦ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପାର ମୂଷାର ବାହନ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବର କାରଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ 100 ଜଣ ରଖିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।